from menial job, ag fixed ito gaw, ag bagat ti sound system instruments niya, apan nagkandak ti Bible study ni si Bagada, Bagada pa nga siya ti agsong lead akit, oray no, madmadibos akit agsong lidak, kung nada siya pa ag gitara ak, after ti service, kung na ni Pastor Ernesto Mangonon, brother, silang gitaram tatay, ay iso, kaslamat nga anointed, han silang. Basta ramidak lang, silang manunuan niya, basta isumutin, Bagada. Ang kung napuputan ni, nagpastura ko naman, ang kung napuputan, overseer the whole Philippines. Because of that anointing, ni Apo John ti mangi-promote king kakabsat. And so, ti motive niya saan nga, ti panag-service saan mat nga gapu ti position, kan ti promotion. Haan. Dat tayo, aramidin tayo lang ti may paaramid, through that anointing, ni Apo John ti mang-elevate. Power. Amen. Ngayon, after ti leadership, awan na, you are ma-disqualify ka.